Yesu Christo eba Misrim. Istanbul anasa Qatar hemfa. Okay. So nim so one see Yesu ma Mary. Na amaya omoye great nyina o mesu nyansa free Egypt Africa ya. Why say ye bre? We are say wo nyina country ba kope na manfo so no pa ene de amai America. Okwa America nso amo hu pa America fo nso mo so no e Jewfo Israelis. If in London okoba bia Jewfo no wa ene ye Friday a free Saturday about 5 o'clock. Udu hono ma said the onam Liverpool Street, onam Mitcham, onam Stratford, onam me so what wow no. Uhunu say car bi twam wo ambulance e de da. Omo street ne so no so fo kura to ho a bekwa ba na da ho. Omo ba bi omo shopping kama. Stores are e England a ye di hu dwa nyina dodo na ye Jewfo. Israel for croquetu abi Bethlehem na ye kura to bread pan no anya 22 kroni din kwa kwase nyansa nyina sa American for September bi enne na Jewfo se no a omuntimi akode omoye no wo America nyina ye Jewfo Israel for but why say nyansa sue nyina nya free Africa ABC dimu de wonim bia no e beka chopin se emfiri nyankopon dadoa pre peja kosoro wode wa ho ugidie sanse ye ya no manya mane akolodi ne tegare ente wo nchen communion wa ye di no wa sondem Roman Methodist abandoned no yase nwa na Yesu moja eye fruit eye aduaba na echimiye edigu adie mu se aye blood ye bompa egu su ne yase eye mo Yesu moja nti enye moja no Yesu moja sanka asa eye gidie ene edi tu sana mo no edi sana tie se so bi ebo udua diabo no bosom no da ensuo bi mu but etimi torment life nyam obi ye bayifo a body da ba spirit na move eti ade bia wo ye bia nso do gide gina mu a ene eye atuma yiyeri ni wo a enye atuma amen that way Isaiah chapter 22 verse 25 when person kan ma me osi edano asafo erade na osie we eye obonsam na ese dabi okay yankopon onyame na ese pewa wode abod de hoye den no be hon de ade pewa wode den eti wo ukoi kope be afro na wa afa wonsa epia so shim Bible che be bia wo den a eye nipa bayibonsam bayifo a nipa nasam odin nipa wa shadade batakari a wani wudi asie power wodi abo ba bia wo odin wei ubetimi aka ba bato ntiasie da ejama nipa bia nasam odin a wasori etia o ma ho nto wo da power wodi abo fa kwa ho odin nti wasena wabu ahwefom nipa no ba dai ebebu ahwefom na adeso esene so na asei na adeso a esene so no asei esene so na dai asei efise erade na waka onyame na aka ntie kapa wa na kapa pewa yare twato ahemfo no ba ne nchen se nyame ko a wo yare de ba to ya kwankire na se ko fa pia na to ko be ka se e na de madu konkoma na mokoto agyan ana ngoma wona wonim ko fa pia wade bo se to hinipono na to oto ba ko to mienu no agyan no se a wasen ka to be imprensa ana se imprenso na oto ne sa na obakire watamfo me ka se fa one papa also hear my name oh and me ka se fa fanta ba ko na de ba ko ba e bi so sa 6 mi shira so ma no correct
ya ye smart obibia ho na nyame moa amen peja kosoro sanso obu onoma wasum fidie da fidie mo timi sum abone timi yi fidie ni frifom ho na ode ko fidie kro na so timi chi abone be timi peja obu onoma wo fie bayifo no ya wo no ba wiase oni Yesu Kristo na ba wiase e na mawu ala so te ase nti da bia wo so ye atuma Ewurade ma wani da so amen e wa kwankyerem amen na nipa oya oyefo no Ewurade ma moja enwunumu ni mu amen owura Yesu enetei makwankyere a efri Bible mu ene kura mi nipa desani adimachi funu mafrase bedu pempensuwe anopa ewia enumere anacho meda wani mi na mesoria odimachi mididia ninsatem meya chuma onka ho makatia ba na wache enedai yewo ya ni biara midijidie etu anamo yewo si mawari mawo machuma makwantio misika sam me manshira nipa biara wasi anonka midijidie enana twi ade bofo Nyamiapa nama ukudimu asani pano emushe Tenase na bompa ekusire nyame ase ayade mo neko moniyo moneko na moniyo moneko small webra ko ni mama wai bompaye mo da wani hwese afesuti asem bompaye ayi di mama Ewurade Yesu
Bompire that was it. When Uma Samson said, "Ye bompire no, ye nim." Said ye bompire eseno, ye nim. Said ye bompire ye jumano, ye nim. Yes. Nemo mungu kuna tie muno. Yes. Ede openia eni kabia. Edimaye. Yes. Na ne opapa ya kumanu muno. Yes. Eni ma de kodia Kristo ni pediane hwehwe. Jesus. Na mesewu nyankopon. Yes, God. Serade. My God. Pa boye adwuma. Jesus. Honhomu. Yes. Yes, God. Ma yenko hu, ma yenko te asema ede. Jesus. Ba won sente ne nya adwuma. Yes, God. Ma yetifo ne atamfo enhu yen. Jesus. Ensi wonti ase. Amen. E wo Yesu demo. Amen. Amen. Bon sam kese be brade. About Akane, how many years? Say 9 years. We are still not to feedback 9. And Peddy Debroso. Ya mom paya mawa yensio maame obehu body no ba tontimi nko ho wo ye wo sen wa pira pa serious na ye accident serious me wo se wanim nyina atwitwa na onsakro maso a enye yenti nyame ene me kasa se ma wani na ho pa yi ena ayi no nso achi o de no ba te nka ka ho no betima free ase so easy e be fa aduane biti se nsuo ana ensa sane ma ho do mi ensa nti wona ne nkasa yi yeho emfaso me hunu eka but me hu manso ewanim me hu mfaso se ye yebo ka no me hu mfaso but me hu manso ye besia na ya asase afuo ho na obe acte se bodamfo no se wonim sa de we ye meme de na obi echie na obi nsu ahoden ka tu that na aboaten ase owo amfo wo nwura mu a ebo pa ma obi ditu agubu a wani mpo na ho so eyo nwanwa se yodo ba wiase awu ba to wo na waje awu tinyame ne meka ko se be very careful e wa abusuam na ye bo pobi so me pejas ke bia beto na ba adwen se bia wonte ase ena be wanya accident ne ka obete se yo ma me yi but na wo no da hospital na nipa bi efre abusuam na ye hwehwe se de obi twa so ti uwo mu na waje awu na nyame se mo ani na ho se de obata se ye ka bia no nya de be koyi ama wo se de o mo twene no na so de tie bia no si uti ase na pene so na ye nim se through that ye be nya wo se nipa ne hia na mo ye 6 and 7 and 10 na embe mienu pene be nipa omukra ho papa wonna ka nya be humfi be bom pa ya ma ho na wa hya ase ama ne tofia di enne up to 9 days why nyasa di ohu ona ho bia no bedu baby no abeto asom na free asentem osa ba to bi ne da na kwese obi de ka nam na ne ka no tie nye spare tie nye na yi ye tu bi spare tie it ne be ma esen anim ohunu se ne de abatnya ne de ayese obi de nye na yi obi de awani pan se nye se nti se osori anopa no hu se asiniti ase e koso ani ade ade a
nyane nkrabia no no na nko omma wiase se oba wiase ene oba betena so ne be woda enuro bia obenom bia na be ma na dura no bat emani mu so nti enum pempenso bi no ono ana nko be sha konfo awu for now no de ohun so mfa so ba de besi nanim no de beto no no be hu se sa be ma na wiase na bi sa te sa ne so ni mfa so na de wo ye no nso no enye o ma me ode ne ba wiase no de odi ni nyanso no ye nipa oben no nti ma wani mere na bompaye na kwana se obi widua we eritwe ne nsia ebi esokodua dua bia osesitie onko he na ye bi nsa so a bi mpa na ye obi ba ma nipa ritwe ne nse se wadru 1918 na sabe nkon hange ne ho a wono madru yese be ye wade ama na hye se nti dima wo ma why yesa wo ma ba wo mu nyina be mo problem mu nyina mo problem nti hyene nsomane mfa tofe se aduro no hyase na up to 9 days no wa be hu bibi efa ne ho aduro mpo na otu anama mo ani na ho ene free sabe ko bia so accident de wanim Kumasi Accra road ochina eye Saturday ye fasting china yeokrada ye yesa ubetimi ewu afrie mu wanim po na ho so da na me ye wo nhira ba nipa pa down for when him say nka bedru ba bi no e beda na kromfo wo de ade to obewia kodu ba bi kan ko bo isu se kan ne tuompo na nya ne nkrabia nti anama o madi kan etu wa ne ho no se e be sare sa ade kode no eto no wo sha but a tormenting life yeah shall say ya o yampa ebo nti ya kan say ya wo yo ba wu no bate ba ma obete ase nti yenso nyina honom na mo mpa ma no fa ne ba ma ho o wi a hwane ma no no ni na sha se he ne na fi na kopem na otwese ne hade pe anza kosro yo so ma ke media anim na fa onsa to ne be ma so ani die kwan so ye boy ensema bompa ya sere urade fa ne se uba fa ne se ukunu fa ne se wade nyina na urade nyankopon ho ma enkasa wo mu se ni biara odi abofre adua saa te bia mu na enye onu nyankopon ne sese na enye abofre ne nkrabia no onyankopon na ye retofo ne to saa nipa no sa ho no so be na fa urade enye abofre bi na tamfo nsam ya na ba nsam pai right we go inside Jesus. Already Yesu me de abofrei ene humochamu. Na no ka se obai nso ya Abraham asini. Na Satan atetene efrinse tu moche. Abofrei mi ni na totua. Tumi bi atetene no. Ena wiei wona mokwaso akasa. Ohani amane biara. Yesu sansupani biara. Eta di abofrei brabo mu. Na nya ni nkrabia no. Mitra udini wa senso. Edi utumia udina ni Yesu webra ufuamu no so se urade Yesu ti abofrei na tona tambo sura we was sense di urade ma ho mene so na kenya ho se de ona mokwa so akasai na adanse di MPP e wo Jesus Christ Jesus name urade ma na tamfo ene mi gu ase me de ne na ene ni nuanu mi na ehya wonsa en say ye biara obonefo asusu no urade ma empare obo na tia sa otamfo no na to ne sure Jesus na for us then ni adonanti amen o hwa ne bi na fashion no mai na sha ase ene o ma obetwero mu dia ma ya bompa na ba ko bi wo mu a nyambe pagya no ama na be hwew ahwe papa ahwe nianu maka ho Jesus obi na be so ni panum na ni panu so din ye different wo mti pepen sesia ne pepa atwero mu di mama bedru ba bi no odon sabe si ugwa kasa me ba wa kwantuom na enye okunu na enye wo nyambe fo bi so bi sa akwan no na twero sa asem so wotim na hye ne nso e hye ase a emfa nya nkomodidi eni na emfiri abusua mu nso na beboa wo e bontenso ni asem ti twero mama
They will say you're planning for about you. To Yaman make up for say, nay, if you're up on fire, but every non copim china was yada. When in now I saw them, but never be didn't come away cheap. Send Cornwall go be until now could do fear the open will be any you any. A better see and at was watching and a question and a two picture. And so be an agent say, so the yenipa, ye didn't penny, a manipa, a certain funu nipa. Epa basa a mbetena kra ye den sesia obom pa ye sesia nipa me ensa to wa ye din come about you fra kodufia woni now na me won se na mo ne ba bia otefi wa din come say mo sika nyansa de ba mbese mutu na nipa na ka se mbese mutu se tu nti emfi dodo osenka motena sa afidua no no nipa da sane bi nti no yemma onta ko pa wiye da fie na ngasa pesen enye fi bone ba nipa na mutimu no bi ko hwede mienu a amoku obi afu nyamese enne kopem Sunday fano nareka na ba ko fo nkontokwa nipa ne di watama no amfi na ebe mu se bodamfo enna sika bi ekro bia so ya plan se pese ti dia wode sha adwuma se ne ya plan se asem se si no de ko wuram na hye firi nsem obaba sa asaka bi yaka se obi ani bere obi a obi sa won se de na mewo asomdwe mpo a wanyampo ne be ma te no ayo obi problem kwa akwa na moto se no nipa nso obeya ama be ma no kura no ho ba fono no eti nyame ne meka fon se free sabe ko bi a hye hun kran wo okon a woko no mpagya ne nsa nkoma ye de wajansio but sanse nyame ma kwa ensio mfa ni penti no enye adwuma de obehu bia no nsuro rade so ka ho osinkumnifo se ya ka asem na nipa debem ebua no fo di beto but nsuro nipa bua fo but nyame bua bem okon ya ne kon osin nsuro na somdwen kan kwa ne amampa ma wa de wo se glass pa akura wo nsio ne wo nyansa ba no bi no struggle pese o gifiri wonsam edu baby no abre no pese o gya hwe ene ametie nyina ne se o gyae ma nipa na e woda achente nyankopon ne me kasa fa on se yere ho na bompa yesugu nyankopon so kwai na nipa ni bi wo ho na me so fo na wakasa e wa brabom na bedu baby no baby obetena de obedie wadwuma wo ye enye ho akatua no nsa beka na mefa kwan foforo bi sikwa mana abroso ma obadwuma won tie ase da o wa Sunday but me hu classroom so bi a o sa chiro so efoforo ndi betum pempen so bi ba bia wadu wadisua mu no o besa to aso ma na abroso na ka che onyankopon se o ma won koforo ka eye spenta na enkoye nsamanfo ka na se wufuo ka muso afroka na kan last number na 12 but na spenta na white color na kan na nya se nipa 3 be ma ba kon emma mi enu but na o ka omo a ye ntimi home ne hu bi eti nyame ne meka fon se o chena shatale black na for ye funto do nyame nsia no kwa mo na enkomra na ye ba bia wo kwakwa ye wadwuma mu ka afro na ya plan sade no ewrade se odo nti o ma na ye chen wo sonto da biara da na som bien kan rani mame adubra Yes, Jesus. The pastor sorry papa ya wife yankopon ne me kasa se yere ho na bom pa pa yi why as a ne preaching a course of anuanom ho no ne won se na wuchi na enua ne se nipa wo enua mienu sa entem ba na emu bia so from ebo okọ ha na se we atwe ne ho na bon some plan say from now up to December enka basa pa be si wo no ma mentem te wani na ho ntokwa besi na ebe ye fun so ntokwa na chi nka obetu na nka ma me wo Ghana ha na mu se abufuo ni aprapre ntino na onu wura tisika se mo ko han da ye tu afifi amutim eti nyame se yere ho bompa ne ensili na montuo bi nyasa up to December ni pa nyina ni agya yesere no wo benya visitor benya ho bu ofia enni kwan so ni sa ni pa na tena ni pa so no betena within 2-3 months ida so wari ebegu anase die ni kwan sesi ebesi ana wo enkrabia mu no
enka wo 13 14 up to 16 years na ni kwa se nka wo man we mo akwantu onye heaven but baby obi shira wo no nko ya bregu se obi afale document senka ya apply visa mawa ubenya ni easy but nsusua ni adwen nyina ne se esumasi ne kwanka beboa ti nyame ne meka fon se yere ho na bompa ye pa yi na nipa nyare kwa nipa mfon kwa nipa bi se wonti magina ni munyam nya ne wo twene na nipa no twene nya de wo adwene mu na nipa no twene de ya se ne wo bi ho ya invest wo bi ho efa sika semo se ye de boa wa ka otofia nka nkyenso entafo mie ne wo mo da kro na so bia ne nsira okun timisi eti nyankopon ne me kasa fa wo se bompa ye se obofo nim se ko bewe aduatira nko onyabotre to ne base ewu ho sansa de ye tuguo no eso mamfa so but ne ye ni naso no ne be nhira nti nyame ne me kasa bompa enye se bedu baabi no obi be so kotodwuma kasa ma ye ombode ma fomo ye person ka bo akwan mu no enye adwuma na nyame ne me ka fo se watam so nyankopon da 2020 bompa ye anya we be yokuno nye owu asem se ba ko ja ba ko kwan wa airport 2020 either you or your husband ba ko be ja ba ko kwan na nipa tu so ontu emfesi challenges bia me hu fire service for e wo fie amutim onyame se ya mompa ye ntia se eja tofie e ma ne hye either iron ana se gas e de aduane e ma onya problem na ye fidi obonsem asum re mompa e ma wa Jesus. nyame ne me kasa se e mompa e ma wa adwuma na osika semo adwuma e na osika semo nya sa bedu baabi no ne waboa no mpo hu a obeda na chi di a kire wo na nipa odwen senka osu hwe nanimu a ni sioba no be nipa wonfiu be won se na de ekura na obi ayere wa jefu nsam afi na wo kasa amba wiase be ye den de nyame se ya mompa ya montia manso ne nipa na pe manso but ade ye wo de na obi chi akon no tuma a enye yi na hye ne apa no senka dan nipa bi ansansa akwa no na wo nyame ya wo senka mo ofasefo mo ntra me nchen me nua man ntra me nchen a na ye die na ka ye nhira na kanya ne bonni mu ba robonsa bontimu po sa die biara abebra pe bia ne nam nyasa kwan so na fi unsam etimprempre ye mu me hu se ukine baabi na obi kasa ye den na ba ne sa tie mo mpani mu ntia ban ma ne biara asema wuni ne ne won kan ne won koye nipa da sani empeja mfanso enye mfie dodo ne abosome dodo ni adwumadin mu ne nyame nam so hye nipa onyame se saka akoma to ye mu a ekasima ubenya asena kase nyame ne wadi ne ye na enya ne bone so di kwane amampa amamfo adwuma no sika semo pacho bro ni mame Wow. Pacho bon sam kase ma Yesu Kristo sa ha. Sorry. One one about sorry. Woni mo biwa. Me won say na obi e de apaso pa anya sa wo moduku nti na obi yi wuti ewi akire na wonnam sumina so bola so se damfo di o mampa ebo anya atwuma ye begu anim asanse na wawu why woni na ho ana ade bi anipa de kan ya no etima nipa ni so krankan bia no try some for bin kan no da sanse ye begina ensa ana ade onipa nom aka ne pensa saade ne ade na am so ma saade na to no ana won so ya plan se ma rough de obehia no wo ayema nipa no enhwe wo kra na awode ye kan nya dem but kunu de be ya sem foforo ena ye di wunyanso abrabom ti nyame se mompa manya sa fia wotim mpo no ono nyame na mama ebetu awiakete a wani mpo na wo so ti kwane mompa mo ntia ni nguase wa abrabom e rade nkom awai wani mama Yamishrao bon sam kase bi mpama Jesus mo Yamishrao enema bia ekoso ewo abandede asori fie ha bia no ubohu no online ewo abandede TV ewo Facebook enti ukọ abetima search no wanya me peja mi mo me ye consultation we me peja mi mo na o senka me no kasa din komo kwa chichinya ade nipa na onamle no mu a obaso wa wo no e mo ho mpa ye pai onye okunu odi agura odukukura obeton don't try and follow na asem we me ka kire waso anonka ho
Obetima nante ko hia 419 bia mu na onam no. Se me na mpesa me wawa me nyon nsam sika nkasa ye nkonko hu sofo malam bi. Ya be so nkom bi ade ne kro be dana masani pa no be woni mpo na onso nya okuno. Be ma obe wa ono nya nhia na obe hia no nso. Tansa na ye mpon kodu fi obe menya mesko wo phone no so. O ko fan wo yimfa. Na me mpa mmemu a ene nipa be try mpo se nka odem be count mo odi now. Don't follow. Ya bompa pemu aye either good or bad. No nyame nkomo san se wo ye nchiwe anasa buru ni nkate ne ye kan ofla pan mu a na pa bi efri atofom a atom aye free a ye tofom ye nto ejanum ti wenke be chance obi wakum nyini ode nanka bokashire ye pese esum a de to amanim enrahye ebi afo ani so na enyanyo entima foforo santo aso ena hyene nso waware ye nkoya Sunday na mbeshira about mane nkopie sa Sunday mu da be no so a se fie ne kakra bi akwa ho na ase asori Sunday so ya ware kese wa ware e wa Sunday mu a 6 months ko adura na nyame na aboa wo ase eni e wo ho no e chen se osu gold and also diamond ewade se nsuro ade yire de wanim e be fa na wo dem bra wada na nyame mpo amamu a monato bebam ti nyame me ka sa wo da ye careful na nipa bi titɔ pese ti wunya okoma ne ma age ne mafi atamfo nsam na de tie bia no wo yikyere na mbabo ye adwuma osia no kwan ensuro de afu nsam kwa ete no de kyɛn so ye nhyere ba e be nhyira nso ama wo na somdwe nka wo kwa ni mame me wo se nipa mi no struggle or life mo wo de nipa bi atu anamo bi e wo business ho de ama pasase ye wo se tusu agudie we kwa ontumi we kwa na ontumi no ene ma hodo mi no ba ko ye abusiam manso said ye course na ena ba ko so ye nipa na wonim se wo de sa concession na mana ye ho adwuma an nsankan na ka ni pense enkope me se ogun fi asase so a obi ntimi ma so nipa fita anase bibini edi megina so enka sika mfa mo da edi se me na me kwa metima mo sika buma nikodu ne test ye wo se gold no jira if you land na so aje se obi a wontime mu awo eti nyame no me ka fon se omo ho akwanya wo ye nipa nti emfiri ne kobe na atwo se ne nipa biara ne omo atu anamo o business masasi ni to agudie meye wo sei de asisi bia no so omo ye nipa mienu nipa miensa nipa nan a nyame so obeka wo twe omo nyina din nyesa obetna so ndem abompa yesu ade da fom a wonte asase nipa bi sei obemma wasredi eya hodo mienu ebi ye ne family issue ebi so ye nipa or ye business partner na wanye nipa no for one na some fam no but na dwene mu no na semina ne say asase etu so agudie no o mfa se kan mofom ana asabo mofom entese enya gold bi a 1 peso kwa mfiri mu da di nyame so ma akwanya emfiri enen kopem eda Friday bo mo nipa ne clear woda yem na obompa no bi kwan san se o kwan se o ma wosere ne ye mompa ye mmere se no sibre no na obekwa mo nso na so mbie nka kwa ni mame bon sam kase pa ma wadi nyankopon biem enum na me ka wo se onyankopon ya dom wa 27th of this month baby a wo bia wo henya medi for e wo Facebook and also YouTube bia no 27th of this month September ya no a powerful watch night ekoso e wo abu akomanhia abandedi krom na enkomsa abanyina confirmation to osenya no we nyina no ehon empopoya na sentete etu pese wutie enkomsa hu ababo mu nsama eda no Friday baby a wo bia ya tuna safo sabra abu akomanhia abandedi krom na bra na em kamo na ye watch night no se eda no de wo be ye nhira pa wo wotia no bonsam kase pa ma Yesu biem nyamedi fo na misrael nyamena moso kasa ye enkomisa edin kan edefa abofrai ene omame ho na eno na mame no eba menten ene oka chama se papa ani so de hu ne enkomisa na eba ye nyina fa abofrai ene mame ho no ni nyina ye ne krotrodo na ocha se nyankopon esi bo obarema anase ye mema ye yebia mu no etobra bia eduru anopa na se bema se wo sori anopa na se nyamedi fo wunya enkogu nsu a ayana wotenka awo ba bia ayana eno no etimi gina so na wotenka sa ampa se yankopon si bo ba ma no sa na eko esiba na abofrai ofane se be se 1 month nie abofrai etobra bia ne ba ma no nyamedifo eswale anopa entumi enyina so ena etobra bi so ba ma ayana se ha jonso ade won so a na pese wuku nsu a ayana etimi ejire gina so kakra
ɛno so abɔfra yi no sɛ ɛdwo so ɛde na so ɔpɛ sɛ wɔkɔ gu nsuo so a ɛyɛ na saa nneɛma no ntumi nda di ɛwɔ abɔfra yi tɛ sɛ ne tibia mu a saa nneɛma no ɛkɔ so ɛwɔ abɔfra yi n'abrabom nyamedifoɔ nsɛm a ɛbɛfa akwadaa yi ho nyinaa no ɛyɛ no kuro toro do maame kora kyerɛ sɛ ɛberɛ a ɔde abɔfra yi kora bɛdu kumase ansɛ mpono sɛ wɔde ne ba asɔre kora no na kyerɛ sɛ ɛyɛ asɛm ɛfa kronosɛm so no nyamedifoɔ ne nyinaa nso yɛ ade a ɛkɔ so ɛno na me nua bae nso kyerɛ sɛ ɔno so deɛ no yɛ no korɔ nanka saa berɛ kwansanka ɔni Ghana nyamedifoɔ nka ɛnkyɛn no na ɛne sɛ ɔmaame nua baako ɛwɔ amonɔne a na nsɛntɛm wɔ na ɔhyɛ ne bɔ sɛ nkɔbɛfa na kɔ ana onipa bi ɛde atorɔ ɛde to no sɛ wawia ntoma bebrebe ɛnu tene maame no ɛne da so ɛwɔ ne mu no te sɛ ɛfiri me nua bae mu a sɛsi ankasa deɛ ɔntimi ne maame no ɛlenke sɛdeɛ na ɛteɛ nkane no wowɔ empire bɔ biara ɛmmɔ mfa kumase asɔfoɔ ho bɔfa nkran asɔfoɔ ho wae na wɔɛpo koraa no ɛpoano obi agyina poano abɔ din ɛde mfo nyina atum dedaada na chance di w'anim akwantusɛm mu no yɛde ma obiara sɛ obiara ntu kwan a ɛnyɛ adwuma da mpo nipa no ofiri ma no ne ba no adwene no wɔ ne tim no ɔyɛ no adwene sɛ nka ɔno bɛtena se adi nkɔmmɔ paa baa ɔbɛduru Ghana nso no yɛyɛ wɔ sɛ obi a wosom ɔmɔne de nam na nsuo atɔ gu so no na da koro bɛnya phone call bi wɔ phone so ɔbɛte nsɛm nti nka ɛfiri yɛ kɔnkran accident anka ɛbɛto kwan mu no na ɛmfiri maame abusuam na ɛnuanom fam nso di nkɔmmɔ wae nso di nkɔmmɔ na yɛbɛnya wa na ɛfiri wa no kasa message a na papa no preach no nyinaa na dodoɔ na afa wɔ ho ɔsɛ ɔbɛfa me akɔ sɛ ɔbɛboa me asɛ baabi ɔkɔtena yɛ no na obi te hɔ deda yɛamfa bi ama no yɛanyɛ saa ama no na yɛde na yɛyɛ bi ama wo nti obi sei ɛnyɛ wo na ɔbɛgye animonyam nti ɛbɛdi wo nya nkasa but chance nda so wɔ hɔ nti ma mpaebɔ nyɛ atwuma na onyame nkɔma wo na nipa no afiri akɔdu ba na sɛ nyane sɛ onim ade kɔdie ntia na nkɔpɛ sɛ ɔne wo hyia na obisa wo nsɛm a ɛnyɛ adwuma mpo nneɛma na ɛyere a yɛmpo no nneɛma na ɛyere ka ho asɛm no nyɛ ɔba mpo na ɛfaeɛ sɛ bɛrima na ɛfaeɛ me sister no ne baba ma yɛ krɔmfo ɔno so yɛ krɔmfo nyɛ ɔba na ɛfaeɛ bɛrima na ɛfaeɛ yɛde to so sɛde nkyanto so ɔto joseph so kɔda afiase nti nsɛm bi wɔ hɔnom a nyame no bɛtena ase na yɛde ato so nyame na wɔnim ɔma yɛde to so na wusu so na wɔmfiw ɔno anim sɛ nyɛ wo a yɛde ato so wusu nyinaa na wɔhwɛ wo na ɔhwɛ nea wobɛyɛ nti yere ho na bɔ mpaeɛ wae yere ho paa na wo nhyira so baade ho atamfo so dɔɔso ɛnsi wo yie hyɛ tɔfe no nso hyɛ ase firi nnɛ kɔpem sɛ nsa ɔbɛyɛ firi na bɛrima anim onyam ne neɛ ɛwɔ hɔnom no nokorɛ nyame hyira wo bɔ nsɛm kɛseɛ paa ma nyankopɔn nyamedifoɔ nyame hyira papa me nua bae ɔno so kyɛ sɛ n'ani anti yie papapapa sɛ ɛnɛ mpaeɛ a ɔbɛbɔ yɛ nyinaa no kyɛ sɛ obɛdi ma ne ma na ne ma so mpaeɛ a ɔgu so a wɔbaa na sɛsi anke so nyankopɔn ma wɔpɔnte ne di gyina hɔ no mu a wɔhyɛ ne ma nkɔm no nyamedifoɔ watwa ne ma no nyinaa din adi agu krataa so a nyamedifoɔ sɛsi a ɛkura no wɔ ha na ɔkyɛ sɛ amɔfra no nyinaa no ɔmyɛ sɛ ɔma no yɛ sɛ ɔmyam yɛnsa nyamedifoɔ ɔkyɛ sɛ akuma no ana obɛdumfoɔ bi a wɔnim ne da ɛhyia akɔdaa no ka kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ wɔboa akora no ma akora no ɛkɔ amanɔne ɛkɔ sua deɛ ɛkɔbɔ ne homɔden biara ɛwɔ abotente si ankasa deɛ akɔdaa no wɔne maame ba ana kyɛ sɛ ɛwɔ hɔ nom bɔ wo nsɛm kɛseɛ pam awurade wohwɛ nyamedifoɔ ɛwɔ Facebook a ɛda ɛyɛ kyɛ sɛ Friday 27th of this month ɛyɛ wɔkyerɛ kyebra na bɛtie nkɔmhyɛ ahodoɔ a ɛkɔ soɔ bɔ wo nsɛm kɛseɛ paa ama Jesus Christ ɔkɔ soɔ no bɔ wo nsɛm ma awurade nyamedifoɔ nyame hyira wo wama wo kɔ nyame de woyɛ nyamedifoɔ ebia nso me nua ban ɔno so kyɛ sɛ ne nkɔmhyɛ ɛbaeɛ no papa wɔ sɛ wɔdi ka ba ha ama nyankopɔn nam so a wopagya ne gyina wahyɛ ne nkɔm ka kyɛ ne sɛ ne ba kyɛ sɛ ɛfie a wɔte mu no ɛbɛnam so ama maame kyɛ sɛ anhwɛ yi a wɔbɛdue na no mpɔkora abɔdua ɛbɛfa akɔdaa no so papa wɔ sɛ wɔbɛdu ha wɔkɔdu fie ɛni na anu ɛni na nsa ɛna kyɛ sɛ ntɔkwa kɛse bi fa ne ba no so ma ntɔkwa bi baayɛ ma nipa bi a wɔne ne nya ntɔkwa no ebie na no ɛbɔ dua nyamedifoɔ ɛno akyi na ɔyɛ sɛ daabi edua ne nipa no bɔ no ɔnte aseɛ etua no so fɛ kyɛ sɛ ɔkɔdane adi agu nipa no so ɛna afei so ɛho kɔteyɛ ɛma nipa no so kɔ sama me nua bɛn ɛde ne kɔ ahemfie sɛ ɔno so ɔnte aseɛ eti ahemfie no mu no ɔmo di asaw na sɛ akɔkɔ gue sɛ
me nua by wadifo ana just say ya de man say won tua 5 million ana what years kana what you say pacho o say 5 million na me kunu e man 50 cedis o so kunu man 50 cedis ugina ensio no ho sei otimi nipa ne kasa na ko ensio no ho sei me pacho ai na me ya doma either Sunday anase Wednesday sansio no bibra me pacho enso ye busa no wo se wa amodua at wo no ko hemfa me ko nsuo no wo nsuo ne bo wo tina me kan sa no me mpese me ku a me bo odua me ka se me ma odua de wo ko nsuo no ho o se nyame somofo yetimi de asem to ye nso ne yesu nso ye modua nye yasofo bitimi kan asem to so asem ani pe kan pa de oboa pa na wusunsu na wasresere na to mo de mu easy ne se eto de den a o se me de nya so fusu me de me bo odua wie eti kwasa nsuo no bra me nyame ya toma Sunday said nsuo sitie bia na o so de bi dware na ye free nya sa woni nsuo be ko da yem woni nsuo be ko won san pese ku a o ma wa to anamo ani kwan se wutuo so obi na se manya me a ehu se nsuo ohu ani bre nti enne ne Sunday bommodo ne kan message ukodru na ote akuti asansa ma de mutimi de nyom ya akutia mo nante kwa timi kire mo nante kwa mutimi twi mo nase atimi kire dia wasa mo kire nti no problem o papa wa small girl aba bro kire mother so ware akwala be free wonche ya tu kwan akodia bro kire na through that no oba no obenya kwanya wom oboafo ni obetu kwan akodia bro kire through that no obenya kwanya ana de nam so amontam de te yenso bia no emfiri nyame eti free sabe ko bia bompa nya sa ye be weke adu baabi de wasa de bra bofa no wudi bi kura be nipa no ye ntia akosi baabi ansa na nenka wapoto no abre no onchi senko wode hwim nti mo wani na wonya sama mompa kura ma wa obesa abre woni ba sa wo obeya ade yie batu nya so mfaso obe nipa obe ade no sei a obe ni yie batu yie nso a ye be o se kraman ya oda semi na ho na me wose na ni book passport kura obi na nipa na kan pense na eja ma na akọ di mesre nya me ama wa obetu kwan hye na nkom hye usha but ebesi wani so se ya amu na bedrum pempenso obi no o kasa kwa nipa nte obeben na nyame be ye so obi ya wo hwe nipa wo hospital theater ye wo nurses doctors obi ani na juma but so obi ye obi operation obetuma je nipa na waka ne prince me ye operation o ma me abusuam mo na papa abusuam so de ho so edere pa ade e di kosi nipa so de bre nipa ye de bre na ya bompa ye na obi de ade be bre no nipa no ye oba na father side e be ya de say ya ye pese de say na bre bom ti mo wani bre na bompa ye eni komo basa o ma yesen onya bi ka wanka ope oba so nka wiase nyina oba nyina nie se na mesra ma wo wiase nyina oba nie tinka oba so aba akwala we ho we find about high tech nyame ya do me hia apple ba ko 7 green one nabi why ubenyini ache wasase so na obo eja nipa nyinu enyi nida ba den ka oba ba woni nyina eni mesre nyame ama na obi adompo na mo sanse bread e wa bre enya mene sofo adi kan tu na mo ayen kan chere but nyame fam so ya ma na bro so why when oba no common pa ma wow o ko so na ba won sam ke se me nyame di fo ona opakasa ya design 1 month ni ona obekasa na bedu baabi no bedu nkomo no besesa za se me hu another lady but e besesa me hu oba foforo but e betima sesa nti hwe abra boyi